Już można iść się spotkać z Sebastianem, ale jeszcze bym pozwiedzał to miasteczko. Sklep ze śmiesznymi gadżetami oferujące gryzące filiżanki, nadmuchiwane języki, łajnobomby. Gównobomby? O, jest pub. Świński łeb, pub i gospoda znane z podejrzanej klienteli i ogólnej nieczystości. O, tu będzie ciekawie. Oho. O, wytworna szata szkolna. Może to będzie coś lepszego. Wytworna szata szkolna jest lepsze. Ofensywa 5 zamiast 3. Gogle przeciwsłoneczne. Dają staty? Czy to stricte? Dają, pa. Aktualnie mam 0, a to aż 8 obrony da. Ale za to skinki są i exp. W sumie exp daje sporo, bo daje hapsy. Jest jedna. To olbrzymia. Co jest? A, ona się odblokuje po tym, jak ten obraz pewnie naprawimy. O, cholera, chyba tam byłem. Siemano, kolano, idziemy. Czemu z tej skrzynki nie mogę otworzyć? Chyba, że czymś... Lumos? Ripero? Leviosa? Uj, nie da się. A wygląda, jakby coś fajnego w niej było. Bo ci widzi? A, kurwica mądre. Czyli trzeba by... Teraz, pa, zamknij się. Trzeba by pelerynę niewidkę założyć. No. Niby mógłbym otworzyć teraz, ale... To jest nieaktywne. No nie mogę podnieść tego. Muszę być chyba niewidzialny, żeby to zadziałało. Dobra. Co jeszcze jest do odwiedzenia tutaj z takich dziwniejszych rzeczy? Pub pod 3 miotłami. Można pójść do pubu. W sumie dawno nie byłem w pubie, że... A nie, byłem. 3 miesiące temu. Na takim piwie wiśniowym dobrym. O kur... Szary ubiór górski, obrona 6. Obrona 10. Zamek, poziom 3. Dobra, chyba tu... Ty, podniosłem tą stronę, czy nie finalnie? A nie. 80 expa, gites. A tu co jest? O! Co to za sklep? Jestem w sklepie, który się zwie Stroje czarodziejskie na każdą okazję firmy Gladrag. Sklep odzieżowy zarówno dla eleganckiego, jak i ekscentrycznego czarodzieja. I to chyba nie ten sklep. Tu nie pachnie odzieżą. Jakimiś zabawkami. Don't push! Piękne. A to? Muzyczne balony. O co tu się rozchodzi? Jeszcze daleko jest stary głupiec, opuszczony stary budynek w Hogsmeade. Pójdźmy tam, bo to tajemniczo wygląda. Muzyka nawet ucichła. Kurde, ładnie to wygląda wszystko. Obraz. Lumos. O gdzie to jest? Wytworne rękawice pojedynkowe. Ty, złote jakieś są, poka. Akcesoria na ręce. Ofensywa 9, opier. Poziom gniazda atrybutu 3. Dobra, trzeba znaleźć tam lokalizację. Skałki i tam jest ćmucha. Oj, pewnie za domkiem gdzieś to będzie. Jest. Lumos. Co to za chata? Nie wiem, ale niby już tu nic nie ma. Grasz pod złą czy dobrą czarownicę? Pod hybrydę. Revelio. Kurde, z samych tych stron. O! Jest opis. Właściciel tego porzuconego sklepu użył zaklęcia zmniejszającego, aby ułatwić sobie przechowywanie zapasów. Dokonał jednak złych obliczeń i w efekcie sprawił, że wszystko zniknęło. Unlucky. To chyba tyle. Zawijamy stąd do Sebastiana. Chyba, że jeszcze gdzieś O, a to co to? Sklep ogrodniczy sprzedający wszelkiego rodzaju magiczną florę i nasiona. Nie, to chyba nuda, no nie idę tam nawet. Chociaż może jakiś exp. O kurwa, ale No nie, no znowu jej nie odpalę. Bo mnie widzi. A ćmucha też jest tu. Lumos. Przy kominie. Na górze przy kominie jest ćma. Level 7 z samych stron. Hello. Oh, Dark and hello. Darker? Zobaczymy. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears.
Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Or if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Pokaż mi swoje... Chce pani powiedzieć, że ktoś tu zginął? Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What's Nasiona available? jadowitej tentakuli odblokuje możliwość uprawy jadowitej... Ale to trzeba by się w farmera, ogrodnika, czyli kisa, zarządcę ulu bawić. A nie wiem, czy chcę. Nie wiem, na razie nie tracę kasy na to. Dobra, wracamy do Sebucha. Kurde, ja z godzinkę w tym mieście siedziałem, a można było to zrobić w 5 minut. No ale no. A to Honeydukes, co to? Tu nie byłem. Ja pierdolę jedzenie. Co jest? Ale wystrzeliło ją. Ten sklep zamknięty powinien być. Jakie musy, świrus. A tu jakieś babeczki jeszcze są. Kurde, zjadłem taką babeczkę. Taką słodką, że aż za słodką. Taką mdło masz. Siema Seba. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Oho. Ty, to ten... Z mroczną aurą ze startu. Też czerwone oczyska miała. Wyglądała niebezpiecznego. O, jebno. Co? Float away from the building! Away from the village! Ale jest... przestraszony. Przecież z naszej dwójki to Seba tu ma... O kur... Seba tu ma między... Nie ja. Po 2? A cholera, unik to miał być, tak, tak. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear us out eventually. Tank jest, czemu ja biję po 4? He's faltering! Weź się wjebcie tego cheeseburgera. Nie no kur... Zablokowało mnie... Aha. X by przywołać starożytną magię. Co to? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an Wy aura, sobie if you cheeseburger, ja ask se me. smalec zaraz If zjem, you też dobry. are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Idź Singer. smalec. Officer Singer. And thank you, again. Ale ją wykręciło. Napraw szkody. Repero. Tylko coś mało biłem. Mam tyle ofensywy wbitej. Ledwie co biłem. Revelio. Stroje czarodziejskie na każdą okazję. A tu te stroje były. Tu są jakieś 2 skrzynki, ale pewnie nie ma... O kur... Da się. Eliksir wigenowy. No i tej skrzynki się nie da. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should Ale ma like to thank fryza. you for your remarkable Co to bravery za in moda? fighting those trolls, and on not to wy- mention your help restoring Hogsmeade to wygląda its najgorzej. rightful state. I was happy Dobra, to już help. widzę, nie piszcie Frankly, you już. deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrags Wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, Jestem I'd like to give wytrwały. you
one such set of Takie robes. kwestie. Dwa bułki? Nie przyjmę tego, to zbyt hojny dar. Jak nie przyjmę? Bierz jak dają. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Jak za darmo. Plenty for your perusal today. Take your time. Kurde, ale on tu ma tradycyjna szata szkolna. Przecież ja tu nic kupić nie mogę. A, widzisz. Ale mogę sprzedać. Ale kaski 1100 już. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The Three Broomsticks is just this way. Idziemy na chlanie? Teraz możesz kupić. Tak? Plenty for your perusal today. Take Ty your no. time. I to nie takie drogie. Ubiór jeździecki, ciemnoniebieski szalik runiczny z frędzlami. Za 500. Tanie. Kupuję. Nie kupuj, z misji będą lepsze. No i po co im psujesz zabawę? Ofensywa 30 teraz. Dobra, to zostawię. Mam na każdy slot przedmiot. Ale fryteczki, kurczę, sobie wyobrażam ich smak. Takie ciepłe jeszcze. Z sosem na przykład musztardowym. Albo barbecue. Jezus Maria. No Chryste, Panie. Oho. You ten, co said you zaatakował. could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Ranrock. Mroczny goblin. Let's go. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. Kurde, ta gra mi się przypomniała, w którą graliśmy. Fajna była. It's a treat anime to see taka. you, Lord Gok. I shall Ta let you know nowelka. if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Jak ona się nazywała? Na P chyba było. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. Czemu ona ma taki głos? It's my first time here. Welcome. Coś jest nie tak? Butterbeer's Czy on co me. się dzieje? Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never Sorry. happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... O. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. O, mocne słowa. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Straszy mnie. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle.
Wracamy do Hogwartu. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. W sumie nic nie... akceptuj. Mapa Hogwartu, mapa świata. Jak to mapa świata? Jest o wiele większa? Dobra, trzeba do pani Weasley iść. Czy jakiej tam Weasley? Otrzymano sowią pocztę od profesora Figa. Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringotta. Medalion? Jaki medalion? To jest jakiś side questik. Perhaps you can help me. Kogoś mi przypomina, tylko nie wiem kogo. I głos, i wizerunek. Were you calling me? I was, yes. Myth? Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be Mapa precise. skarbu? Slight respite from battling the odd troll, I should think. Wszyscy już Asked wiedzą Poppy o if trollu. she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Brzmi intrygująco. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure Cześć, lies at the end of pierdol your się. map. A tak I'll be ogólnie satisfied widziałeś just nową knowing fryzurę where it mamy Mona? leads. Opierdolił się tak, że blask glacy mnie dzisiaj oliśnił. Nie widziałem. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Co tam znajdziemy? Mapa skarbów. O cholera. Lustro, fontanna, drzwi, szkielet. Gdzie to? Smok. Znajdź pierwsze miejsce z mapy skarbów Artura. Tylko to chyba nie... Formalna szkolna marynarka w kratę. To jest odzienie chyba, nie? 11. O, coś tam daje. Ten płaszcz bym ściągnął w pizdu, tą szatę. Czy nie? Tak jakoś tego wygląda. O, zobacz. Nie wiem, pokazuje, że to jest gdzieś niby... tu, ale... Revelio. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? Nie no, ja chciałem o mapie skarbów pogadać, nie o I pierdołach. wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor Bo tak, that Ryszek. I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Magnes wypadł z klawiatury. Nie wiem, chyba że to pokazuje, że to na dole, że niżej muszę zejść. Bo jest strzałka w dół, na tym takim samym środku. Czyli gdziekolwiek się da zejść niżej. O, na przykład tu. Emote O! only na 2 minuty. Pa, jest to. Pa. Tylko to jest inny posąg chyba trochę. To gdzieś na zewnątrz jest. To jest gdzieś na zewnątrz. To tu. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Szkielet nosorożca. Revelio. I tu coś pociągnij za jakąś wajchę przy obrazie. Czyli tu musi być gdzieś jakiś obraz i za tą wajchę na górze trzeba pociągnąć. O kur. To tu? Cuchnący korytarz. Lumos. Jakiś
Jakiś obraz centaura. No nie wiem, jest nosorożec, jestem na dobrym tropie. Już nie pokazuje gdzie... Ty, jest, pokazuje, ale jaja. O, jest ta klamra. Albo to nie tu, albo od drugiej strony. Nie wiem. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Tam. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. O kurde. Skrzynia wielka. I Szukaj. wonder what came of Arthur's search. Autentyczne szaty historyka. O kur... Nie mów, że to był skin. No kurwa, to był skin. Wróć do Artura Plamiego. Powiem mu, co to za gówno. Ja to chciałem jakąś legendarną szatę arcymaga. Z ofensywą. Tam stoi. Oszust. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons O richer. Jezus. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything. Ale Expik wleciał za to jakieś. Chociaż tyle. Co to za dziwny opening? Hetman tak wcześnie wyprowadzony? Szach chyba jest. Yes, I've seen you cast Glacius. Aha. As if a snowman has the hiccups. To nie był koniec gry. To nie był mat. Dobra, idziemy na misję. Do profesora Figa. Znalazł coś interesującego w jakimś medalionie, co znaleźliśmy. To nieźle, bo ja sobie nie przypominam żadnego medalionu. Professor, I'm glad to see you. And you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Jakiej płci jest osoba, którą gram? Kobieta to jest. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. O kur... Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book. Ty, właśnie. Czy w żadnym dialogu nie było sytuacji takiej, że ona powiedziała... Come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Miałabym ochotę na coś? Na przykład, albo miałbym? To nie zauważyłem. Jak nie, to co? No to mamy zagadkę. Wtedy. A co? I believe we have some matters to discuss. Wkurwiona. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain Może Alachmora. urgency to you completing your defensive magic assignments. Chociaż nie, As ona nie od such, tego. you are to learn Incendio, the fire-making spell. Ogień. Handy for lighting torches, burning away spider webs,
And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Incendio. Okej. You know where to find me once you've finished. Trzeba jakieś pierdoły dla niej Seems ogarnąć. Crossed Ones isn't as secret as it's believed to be. Wygraj 2 rundy skrzyżowanych różdżek. A, to już jedną mam za sobą. A, teraz było, ta stara powiedziała do ciebie, chcę, żebyś wykonała. No i git. Siemano. Pokaż mi, co masz pokazać. Serwus, Lukanie. Czy mogę skorzystać z manekina szkoleniowego? Witaj, Lukanie. Czy przygotowania do kolejnej rundy skrzyżowanych różdżek dobiegły końca? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Kombosy. Ready to have a try now? Tak. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. I co? Rzuć akcję, a następnie wykonaj 4 ataki podstawowe z rzędu. Akcja to było które? To. 1, 2, 3, 4. Good one. Rzuć Levioso, a potem 4. Levioso. Kończ połączenia zaklęć, nie pozwalając manekinowi spaść na ziemię. Oj, zepsułem. Jeszcze raz, pa. Teraz. 1, 2, 3. Oj. Co jest? Jakieś popsute. 1, 2, 3. Excellent form. No, pytkę. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Kolejną rundę lecimy. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Nie sprawdzę, Yes, Ryczek. it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm Oczywiście. ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Czy chcę stoczyć pojedynek z partnerem? Nie. Solo chcę. 1 na I'll 2. be dueling solo. Then let's get to it. Jedna. Ci partnerzy Ready i to tak get useless. thrashed? Jak na 3? Apologies in advance. O kur. To może być ciężko. Runda adeptów. Przebij się przez fioletową tarczę przy pomocy jednego z zaklęć mocy. Jak zaklęcie przy... Aha. Spoko, tam wyjdzie w praniu może. 1, 2... O kur... Act like a winner. Kur... Już prawie była martwa. A się zbugowała? Halo? 300 zł, kurwa, zapłaciłem. Rusz się. No i co? Gra... Czemu sam zepsułem? I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Dobra, nowe zaklęcie ofensywne The dojdzie next teraz. round is for all the gobstones, so to speak. Gargulki? Jakie Assignment's all gargulki? finished. Wróć do profesor Hecat albo Hikat. Avada Kedavara. Jeszcze do niej gastowałem. Może pod koniec coś. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin.
And remember, focus on the proper wand movement. Proper wand Concentrate movement. and keep your wand steady. Działa. Menu wyboru zaklęć pod T. O kurde, ile tego jest! A gdzie jest Kedavara Avada? Jest Avada Kedavara. Nie patrzę na to, bo tam spoiler, dowiem się wszystkiego w swoim czasie. Które to? To, incendio, obrażenia. Czego najmniej używam? Tego reperado. Zielone to są jakieś szkoły, zaklęcia niewybaczalne. Imperio, Crucio i Avada Kedavra. Natychmiastowo zabija przeciwników. Incendio! Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Fajnie. To kombo wygląda tak. Tak, 1, 2, 3. Tak, 1, 2, 3, 4 i nie trafiłem. Dobra, wróć do klasy profesora Figa, czyli pójdziemy teraz do tych ksiąg zakazanych. Jak już umiem się bronić, bronić. Podpal kogoś? Dobra. Chyba ognioodporna jest. Chyba, że kotka. O, skór. Żartowałem, no. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me Kochani with Osric, widzowie, you'd be eager to make organizuję amends. konkurs na darmowego suba. Jakaś drama. Wystarczy 5 napisać minutes. na czacie mam mniej niż 12 lat lub pokachuja kto zrobi to pierwszy dostaje ode mnie gifta. Man is Powodzenia. exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. Albo pójdę tam sam. We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Jakichś problemów z Ostrikiem przysporzył? Nie wiem o co chodzi. Jaki Ostrik? O co chodzi? Wygrał? To gratuluję mózgu w takim razie. Porozmawiaj z Sebastianem. A z Sebastianem to po co? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. A, zakradaniu się do działu Perhaps ksiąg he'll have an zakazanych. idea. No. Może on ogarnie jakieś szemrane sposoby w końcu ze Slytherinu. Ale będzie. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Mówimy prawdę? On jest ze Slytherinu, żmija parszywa. Ale ja bym powiedział prawdę, ja nie lubię kłamać. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this Portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of Oj, this. no to... I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library Ale tonight. będzie. And tell no W one. nocy idziemy do bibliotek ksiąg zakazanych. A jeśli nas złapią? Co z bibliotekarką? How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Jessica i Sebastian, no. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Syn Peeves Brian. the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. 60. Oj, Thank you, Sebastian. irytek. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now.
There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Zaklęcie Cast it kameleona. and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. O, to It's skrzynki not as otworzę. foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Czyli peleryna jest bardziej skuteczna. Zaklęcie kameleona. Wiecie, kradnie się do biblioteki. Spoko. O kur. Pobliscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie. Złapanie przez autorytet zakończy się natychmiastowym niepowodzeniem misji. Oho. Mogę chodzić na niewidce? Ty mogę. Ile to trwać jeszcze będzie? Może to zrekastuję na wszelki wypadek. Jo pierdole. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Kończ to. Do you see her desk Zaraz. behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Do czego nam klucz? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Powinno być prosto. O kur... The key. Here it is. A jeszcze jej zakręcę kulą. Co to odpierdalasz, stary? Rzuć zaklęcia podstawowe, by przyciągnąć uwagę wrogów i autorytetów do wybranego miejsca. Tryb celowania. A, w ten sposób. I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Yes, Merlin well. knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Ducat. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Kurde, jaka skrzynia wielka. Sprawdźmy, czy działa. As a grave. Widzisz mnie? 500. 500 w jednej skrzynce. Ale jaja. Oho, jest confident. Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Nie! Don't I'm going to tell. I'm going to tell. Ale chuj. I'm going to tell. Kurde. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Mogę ci zaufać? O co How chodzi? do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Oho. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Muszla szara. Jakąś zbroję mamy naprawić. Of Kurde. course. Traces of ancient magic. Wygląda to... There must be more to this room. That's it. Wygląda tak samo jak na starcie. To co znaleźliśmy. Jopier. Where might this lead? Pojebana skrzynka. Ile dukatów? Kolczaste rękawice pojedynkowe. Pokato. Legendarne i 20 ofensywy. Te 14 mają. Fajne. Tylko to odzienie bym zmienił, żeby nie wyglądać jak... W sumie jak kto? Jak jakaś... Pani prawnik. Nie wiem. Oho, chyba się zagwozdki tu zaczęły trafiać. Reperado. Oj, stój, ją muszę przemienić na walkę.
Co to? One shot starożytną magią. Uś mnie skóry. Levioso. Accio. Incendio. Twoja zdolność starożytnej magii kumuluje się dzięki udanym atakom o podnoszenie obrażeń. Nieprzerwana kombinacja co najmniej 10 trafień rozpocznie generowanie doładowań starożytnej magii. Zbieranie ich znacznie wypełni liczny. Aha, czyli na podstawie ile hitków zadam albo dostaję, to mogę użyć starożytnej magii, to zadaje 600 obrażeń. Oho. Ale OP są te komba. One mi te moby nic nie robią. Nawet nie są... Pa, mogę zepchnąć. Ale refleks, kurwa, jakbym był 20 lat młodszy, poczułem nagle. Tu jest jakaś popieprzona skrzynka. Nie no, ja tam chcę. Czekaj, nie podpowiadaj, zaraz se znajdę sam. O kurwa. Ciemny ubiór kowalski. Dobra, w końcu to zmienię. 13. Jak wygląda? No nic, no to tak będziemy biegać. O ja pierdolę. O co się tu rozchodzi? Nearly there. Best keep my wits about me. Ty, czekaj. Tam jest kolejna skrzynia. Szalik domów paski. Gorszy niż znalazłem. Znaczy niż kupiłem. Dzięki, działa. Czapka pierwszoroczniaków. Oj, wstyd chyba będzie. Ale trochę lepsza, nawet dużo lepsza. Nie, no. Jak mu jakieś narkotyki na ulicy chciał prosić zaraz. No, słabo wyglądam. No nie jak czarownica. O kurde, ile mobów? 3, 6, 7, 8. Tylko te dwa. Klasa. Touchless. Jakieś kryształy, a to do Aj! Zjebałem! Kurde, uratowałem go. Nie no, mylą mi się klawisze. Oj, starożytną magią. Pyk. Wszystko? No, przecież tak ledwie szczerze się udało. It is a book after all. Jakaś księga. Widzi poświaty. Łeb trzeba chyba tam zanurzyć. Co to? Włosy szarta miałem w ustach. To nie jest Dumbledore. To jest przed tym wszystkim ponoć, co się wydarzyło z tego, co znasz z opowieści najczęstszych, książkowych bądź też filmowych. To jest przed tym. Wow, pogoda może zmieniać. A ja wiem, co to jest, Jankos.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. A to ta dziewuszka młoda, co była? And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves. A ten czemu ma turban? Już znam takiego jednego, co ma Before I turban. can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Jakaś diaboliczna ta dziewczynka. Taka dziwna trochę. Skończymy tą misję i koniec będzie na dzisiaj. Nie ograć całości w nocy. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I Oi. had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I Nakablowa. must take this to the headmaster. Nie! But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Oho! If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Nie mogłaby oka przymknąć? There was nobody else. O I came kur... alone. Wąsza szlachetny. Oh, Sebastian. Dobra. What will your uncle say? Sztywny gicior. Iry, tak jak mamon wygląda trochę? Nie powiedziałbym. Trzeba eliksirów uważać, ale kiedy ja nie wiem jak, bo mnie nie nauczyli. Cholera jasna. Dobra, zawijam stąd. Urocza peleryna domu. O, poka to. No, pięknie wygląda. Dobra, zreportujemy Figowi co i jak, a potem będę reportował wariatów w Valorancie za trollowanie. Chyba że profesor Fig na przykład zawieszony zostanie przez dyrektora. Też jest taka opcja. Zobaczmy, co się wydarzy. Bo tam był dość zdenerwowany, jak przyszedł. Oho. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Ten dyrektor się zagłupi, wydaje mi się, na dyrektora. I Taki was able to jakiś search the restricted section while you were with Professor Black. emocjonalnie nie na book we were stanowisku after. odpowiednim. To nie on? A to nie był ten Black? Black, nie będę mówił jaki. Nie wiem, za mało razy może dyrektora widziałem. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, Dzięki the book was below the Szymi. restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Koks nauczyciel. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us.
Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. O She could see kurde. traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to No, ourselves. Sebastian wszystko Until we wie, know jakieś more. szczegóły. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Przeczytaj pocztę. A co przyszło? Time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. O, Meet me at będzie the nowy usual pojedynek. place for the final round of crossed ones. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you A, to about z Ugandy, Rookwood tak? and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Czyli pojedynek. Nati właśnie wysłać wiadomość swoją pocztą, proszę o spotkanie w Dolnym Hogsfield. Dobra widzowie, dzisiaj starczy. Porobimy te rzeczy na następnym streamie. Taki plan jest. Ale fajnie się gra, bardzo przyjemnie. Ciekaw jestem, jak ta gra wyjdzie, jakie oceny będzie miała na Steamie, bo za bardzo się nie ma do czego przyczepić. Dobrze zrobiona gra jest, naprawdę dobrze. Brak bugów, fajna ścieżka dźwiękowa, graficznie też wygląda to fajnie. Fajna fabuła, nie wiem, przyjemna giera. Trochę dużo kosztuje, no ale coś za coś, nie? ¿Qué horas son, mi corazón? Pero dije,